नमस्कार बंधुगण, आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। बंधुगण, तुलसीर मंजरी बा जटा आपण को करिबो धनवान। तुलसी गछरे मंजरी आसीबार अर्थ हेउची जे आपणको घरर शुभ समय आरंभ हेबाकु जाउची। बंधुगण, जदि तुलसी गछरे मंजरी आसुची तेबे आपण माने बुझी जानतु कि माँ लक्ष्मी आपणको उपरे प्रसन्न अछंती, कारण तुलसी वृक्ष हेउची माँ लक्ष्मी स्वरूप। तेबे बंधुगण, आज भिडियो रे मु आपण मानंकु तुलसी मंजरीर किछि गुप्त उपाय विषय बताइबा पाई जाउछि। तेणु एही गुप्त उपाय को आपण माने पालन करिले आपण माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णुंकर आशीर्वाद प्राप्ति करि पारिबे। बंधुगण, आम समस्तंक घरे माँ तुलसी पूजा पाई थांती एवं आमर हिंदू धर्म रे तुलसी को अत्यंत पवित्र मानी घरे पूजा करा जाए। एही तुलसी वृक्ष रे माँ लक्ष्मी स्थायी वास करि थांती। तेणु प्रतिदिन आपण माने तुलसी मूल रे जल निश्चय अर्पण करंतु। ता सहित सकाळे और संध्यारे पूजा मध्य करंतु। तुलसी गछ सहित तुलसीर मंजरी मध्य अत्यंत पवित्र होई थाए। जदि आपण तुलसीर मंजरी को किछि विधि विधान सहित उपाय पालन करिवे तेबे आपणकर आर्थिक समस्या अति शीघ्र दूर होई जिवो। एहा सहित आपणको गृह को धन आगमनर समस्त मार्ग मध्य खोली जिवो। आपणकर अटकीथिबा कार्य मध्य खूब शीघ्र समाधान होई जिवो। तुलसी मंजरीर एही उपाय पालन करिले आपणकर सुख समृद्धि धन ऐश्वर्यर वृद्धि घटिबो एवं आपण धनवान हेबे। आपणक घरर समस्त सदस्य माने बहु उन्नति करिवे। तेणु एही उपाय जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। जदि आपण माने भिडियोटी को लाइक करि नाहंती तेबे भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं चैनल टी नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। बंधुगण, जेते बेले आपणकर तुलसी गछरे मंजरी बा जटा आसुछि ताकू तोली नहीं जांतु। सेही मंजरी को केबे भी फोपाड़ंतु नाही, बरं ताकू गोटिए नाली कपड़ारे बांधी निजर ठाकुर घरे चुपचाप रखि दियंतु। बंधुगण, आजिकालिका जीवन रे सुखरे रहिबाकु हेले मनुष्य को टंकार आवश्यक होई थाए। आपण जदि धन प्राप्ति करिबाकु चाहू थांती तेबे सेही तुलसीर मंजरी को नाली कपड़ारे बांधी आलमीरा रे रखि दियंतु। नहेले आपण जेउठी सुना रूपा टंका पैसा रखुचंती सेठी नै रखि दियंतु। एमिति करिबा द्वारा माँ लक्ष्मींकर कृपा और आशीर्वाद आपणको निश्चय प्राप्ति हेबो एवं आपणको घरे स्थिर लक्ष्मी वास मध्य हेबो। बंधुगण, जदि आपण जेते रोजगार करेले मध्य आपणको जदि धनर अभाव हेउची, आपणको पर्स खाली रहुची, अनावश्यक खर्च आपणकर दिन को दिन बढ़िबारे लागिछि, तेबे आपण तुलसी मंजरी को आपणकर पर्स रखंतु एवं ध्यान रखिबे जे आपणको पर्सटी जेमिति चमड़ारे तैयारी होई न थाए। बंधुगण, भगवान शिव शंकर को तुलसी पत्र चढ़ा जाए नहीं, किंतु आपण तुलसीर जटा भगवान शिव को अर्पण करि पारिबे। एही उपायटी करिले आपण पारिवारिक सुख लाभ करिवे। जदि आपणकर परिवार रे अशांति लागी रहुची किंबा आपणकर वैवाहिक जीवन रे अशांति सृष्टि हेउची तेबे किछि कंचा क्षीर रे तुलसीर जटा को मिसाई शिव शंकर को अर्पण करिले आपणक विवाह रे आसुथिबा समस्त असुविधा दूर होई जिवो एवं विवाहित लोकंकर वैवाहिक जीवन सुखमय हेबो। बंधुगण, जदि तुलसी मंजरी को भगवान विष्णु को अर्पण करिवे तेबे आपण मोक्ष प्राप्ति करिवे, अर्थात से व्यक्ति पुणी थरे जन्म न होई जीवन मरण चक्ररु मुक्ति पाई जिवे एवं से व्यक्ति को वैकुंठ रे स्थान मिल जिवो। तेबे बंधुगण, जदि आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत नाही, आपण धनजनित समस्या को बारंबार सामना करुथांती, तेबे आपण गुरुवार दिन माँ लक्ष्मी को
ତୁଳସୀର ଜଟା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଉପାୟଟି କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆଗମନର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁଳସୀର ପତ୍ରକୁ ଏକ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜର ଆଲମିରାରେ ରଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଦାପି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଧନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ଲାଭକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏହି ଦିଗକୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିଗ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏହି ଦିଗରେ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ଦିଗରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଏକ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆଗମନର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ଘରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଏ। ପୂଜା ଘର ସର୍ବଦା ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ଘରେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ରଖିବେ, ତେବେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଠାକୁର ଘରେ ସର୍ବଦା ଲୁଚେଇ ରଖିବେ। ମଞ୍ଜରୀକୁ ପୂଜା ଘରେ ରଖିବା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ମା ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ନିଜ ଘରର ବାଲକୋନିର ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏପରି କରିଲେ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୃହକୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସହ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ରଖି ପୂଜା କରିଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀର ଜଟା ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନର ମଧ୍ୟ ଆଗମନ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳହ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ସର୍ବଦା ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ମିଶାଇ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜଳକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରି ଘରର ଚାରିଆଡ଼େ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ ଏବଂ ଘରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ବାସ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଧନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଏହି କୋଣ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଘରର ଏହି କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା କାଚର ଗିନାରେ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ରଖିଲେ ଧନର ଆଗମନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଗ୍ରହ ଦୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ପିଇବା ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନଜର ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମଞ୍ଜରୀ ଆସୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ଦେଖି ବିଲକୁଲ ବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ତାହାର ମଞ୍ଜରୀ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଛିଣ୍ଡାଇକି ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉପାୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜର ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଏବଂ ତୁଳସୀର ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଜଳାଇଲେ ଘରକୁ ଶୁଭତାର ଆଗମନ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ ଦୀପରେ ପକାଇ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀର କିଛି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ।
ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।